Good morning, viewers. আজি ভুজিৰ খবৰে আপুনি সবকে भी स्वागत কৰি আছি viewers খবৰ শুরু না কৰাৰ আগে দিলে একটা বেশি মন দুখ পা লাগা ইনসিডেন্ট আপোনাৰ লগত শেয়ার করলে মন চাই থাকিছে ইদুলে আমার লাগা নিজর সাথী লাগা বাবা একজন কোন লাগা নাম ডেভিড তিমুং কুইনা থাকা দিলে তাই দিলে তাই লাগা अचानक পৰা তাই কিনেকা হার্ট অ্যাটাক আহা পিছে দিলে তাই ইতিয়া দো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ দিলে এমার্জেন্সি তাইকে ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ নিমিতে লৈ যাই কিনে আছে इधर ने ताला फैमिली खान प्रभी स्पेशली मुला साथी खान प्रभी मुझे कांटेक्ट करना बोले ताला का बाबा के मदद कर दी भी ना कोई ना अमान प्रा ताकि बोले पर्सनल इनका अप्रोच करने भी अमान प्राय तो वीडियो प्रा बोले भी अमान प्रा किमान पारी अमान मदद कर दिले तो ये सब अमान सब के भी आशीष दिवने की हुई नेक्ता आकर आगे ना बोले ये तो वीडियो बनाए से व्यूअर्स अमान प्रा खुदा भी इनेगा महीना तो एटलीस्ट एक बार ना बोले भी दो बार तो चैरिटी वीडियो बने कि आई तक मनोना से अमान प्रा खुदा भी पारा तक तो ले बिशी मनोन के मदद भी पहुंचाई ना से बिशी मनोहन लगा लाइफ बच्चा बोले भी अमान प्रा पढ़ना से কোৱা নিচিনা মই বি নিজৰ বি বেছি দূৰ দেবই হয় কিতিয়াবা দুলে যাই কিনা তাহানকে অফ কেমেৰা বি মদত কৰে কিতিয়াবা তো অন কেমেৰা বি মদত কৰে হইলে বি বেছি ভাগ দুলে তাহানকে যাই কিনা মই বি পার্সোনালি মদত কৰিব বুলি বি নাপাৰে কিলে মানে মই লগা ওয়ার্কিং শিডিউল বি কিতিয়াবা দুলে বেছি টাইট থাকে ইদৰে ভিউয়ার্স নামন সবকো রিকোয়েস্ট কৰে যে আপনি সব বি আগে নলে ইদু মামলা ওপৰে স্পেশালি আমাৰ লগা বাবা একজন লগা ওপৰে হলে আমান পৰা কিমান পাৰিব एक टका बार लुगिना अमान पर किमान पारिबो इमान कंट्रीब्यूट करि दिसे गुले दुले यदे अमान बाबा लगा लाइफ दुले पचल पारिबो उनके गुने एक डांगुर होप राखिना उले अमान लगा फैमिली मेंबर्स कन किमान जने दुबरे चाइजी हमने सब के बिले एक डांगुर रिक्वेस्ट करि दिएसी खबर आई थाका दुले त्रिपुरा लगा अगरतला गुइना थाका जगह दिले एक माइनर माइकी बच्चे के बलात्कार माने बिया काम कुरा दो रेप कुरा निमिदि उले यदि एकजन मोटा एक्यूज के तुरिकिना आसे गुना चनले पेसे इदु हादसा दुले इटा भट्टा एरिया कोंतो विश्रामगंज पुलिस स्टेशन त्रिपुरा सेपा जिला डिस्ट्रिक्ट लगा पितोडी होइसे गुना भी चनले पेसे इदु एक्यूज रेपिस्ट दुले विशालगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ते हैंड ओवर करि दिसे गुना भी चनले पेसे रिपोर्ट लगा हिसाब दुले एकता यंग मोटा यंग गुले भी उले मन यंग भी नहोय ताई उले ताई लगा 40s তে আছে কোনটো লগা নাম বাকুল বোরা গইনা থাকা দো কোনটো 40 ইয়ার্স লগা আছে তাই ব্রা দুলে একটা মাইনর মাইকি বাচ্চা के জবরদস্তি উলে এদে তাই ব্রা উঠাই গিনা ইটা ভাট্টা গইনা মানে যদি ইটা খান ইদু আন বনাই ইদু আন লগা এরিয়া ফিনে লই যাই গিনা উলে তাই লগা পড়ে ইদু বিয়া কাম করিছে গইনা খবর পাইছে ইদু একিউজ রেপিস লগা বাবা লগা নাম দিলে পুতুল বৰা আছে গইনা কোয়াছে আৰু তাই লগা কোড উলে आसाम लगा गोलाघाट जगह ते आसे गुना भी चनला पाइसे मे 25 लगा राती दे उले इदु जुंतो माइनर माइकी बच्चा आसे ताई लगा फैमिली खान प्रादो विश्रामगंज पुलिस स्टेशन ते केस एकता दर्ज करिसे गुना चनला पाइसे इदु मामला ओपरे विश्रामगंज पुलिस स्टेशन लगा टीम खान प्रा बिसी देरी ना करना उले इदु रेपिस एक्यूज के संडे लगा राती ते गिरफ्तार करिसे गुना आसे और ताई लगा खिलाफ ते पोक्सो एक्ट तोले विश्रामगंज पुलिस स्टेशन ते दर्ज करिसे गुना आसे ये केस नंबर 11 to साल 2025 अंडर सेक्शन 65/1/87 भारतीय न्याय संहिता एक्ट जो सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट लगा भीतर बोले ताके गिरफ्तार कर लिसे गुना जनले पाइसे यदि लोकल मानु खान प्राय लेति निश्ना एकता डांगर मामला ओपरे बेसी टेंशन करि ना होले यदि इदु एक्यूज जोंतो रेपिस आसे इदु लगा खिलाफ तुले स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की होले भी इतु निश्ना रेपिस के दिबो लागे गुना भी लोकल मानु खान सब प्रभी गुस्सा होइना डिमांड करे से गुना खबर आइ थाका दो अपनी गन सब के भी चना दिए से केएसयू माने द खेमुंगाम स्टूडेंट्स यूनियन नोकलाक खान प्रादुले ताखान लगा जोंतो जुरिसडिक्शन लगा पितोडे किमान नॉन लोकल बिजनेस पर्सनल आरो वर्कर्स खान से ताखान के तो ताखान लगा ओरिजिनल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जोंतो हमनरा पीआरसी कोइ इदु आरो वैलिड बिजनेस नोले भी वर्क परमिट्स खान दुले केएसयू लगा जगह दे जोंतो ताहान केएसयू लगा ऑफिस আছে यदि जून 30 2025 लगा हमें तक तुले सबमिट करिबोले কৈছে আৰু যদি মানুহৰ পৰা ইটো सबमिट কৰা নাই গলে দো ইদুলে পুলিশ নোটিফিকেশন আৰু ডিপোর্টেশন বি কৰাই দিব কইনা বি কেএসইউ খান পৰা খবৰ কৰিছে কেএসইউ খান পৰা দুলে ইলিগেল ট্যাক্স কালেকশন लगा खिलाफ দেবি বেশি ওয়ার্ন কৰিছে আৰু স্পেশালি তাহান लगा এরিয়া लगा পিতৰে আৰু সিটিজেন্স খান কি বিলে তাহান পৰা রিকোয়েস্ট কৰিনা আর্জ কৰিনা কৈছে কি যদি তাহান लगा खिलाफ দে इनका इलीगल टैक्स लगा मामला खान बेसी आइ गुले इदुले इनका एक्टिविटीज खान के रिपोर्ट करिबोले भी ताहान प्रा रिक्वेस्ट करिसे आरो इतु निश्ना उले
yede jodi illegal tax and kam kura manuhan jodi thura paise gule idu han laga khilaf te mane offenders khan laga khilaf te li strict action lobo kuina bi Kyomungan students union khan pra khobor kurna thaka do apni gan sob ke bi janai di ase ja kali laga press statement laga hisab te li Sunday laga din de yede Andhra Pradesh laga East Godavari district diuli ekta dangur rasta laga accident hua homebra charjon manu khan laga jan jaise aru ekjon manu duli bishi biara jokhom paise guna khobor pai ase report laga hisab tuli ekta four wheeler gari do idu dule Kovur Gaman bridge pra wile travel kurina jai daga homedi lorry ekta mani truck ekta logo diuli laga lagi hoise guna janole pai ase idu hadsa dule juntu Rajanagaram kuntule north east Rajamundry East Godavari district pra 15 kilometer nishna dur dese tade bine hoise gina ko ase aru dule ekta busy rasta ase gina bi ede khobor pai ase idu mamla obode police khan pra dule jaga de punji gina tahan pra investigation to kuri ase gina bi janole pai ase yede ule ko nishna idu hadsa de mane car aru truck laga crash de ule charjon manu khan mori jase aru ekta dule bishi biar pra jokhom pai gina ase gina bi khobor ai daga dule apni on sob ke bi janai di ase that's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.